हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। হবে না এরকম আওয়াজে হবে না, জজবাতি হতে হবে। আজকে নবীন নিয়ে কত কি হচ্ছে, আই লাভ মোহাম্মদ নিয়ে আপনারা দেখছেন যে আই লাভ মোহাম্মদ যেখানেই আজকে ব্যানার টাঙানো হচ্ছে সেখান থেকে তো পুলিশ আজকে মাথা দিচ্ছে, ব্যানার ছিঁড়ে দিচ্ছে, কেউ আজকে তাদেরকে গ্রেফতার করে নিচ্ছে। আরে আমরা হলো নবী পাকের আশিক, আমরা মুখে শুধু বলি কলিজা ছিঁড়ে দেবো, মুখে নয়, নবী পাকের জন্য নিজের জানটাকে দিয়ে দেবো। তাই তো কবি বলে তারিফ মোহাম্মদ লিখে লিখে কে सुनाएंगे हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। পেছন থেকে হাত উঠছে না, কিন্তু পেছন থেকে কিন্তু হাত উঠছে না। এই মাহফিল আমার আল্লাহ পাক দেখছি, আমার নবী পাকের মাহফিল। যারা নবী পাকের আশিক হবে তাদের হাত নিচে থাকবে না, হাত তুলে আওয়াজ দিতে হবে। দেখে ঝুকনা भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आका से मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, आका से मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। जो उनको दीवाने गए वो दिल के तराने गए, जो उनको दीवाने गए वो दिल के तराने गए। गुस्ताख नबी गए जो शैतान के दीवाने गए। যারা নবীর শানে গুস্তাখি করবে, যারা নবীর জন্য গুস্তাখি করবে, আজকে তাদের মতো শয়তান, তাদের মতো বদমাশ আর কেউ হতে পারে না, তাই না? শয়তান হবে তারা যারা নবীর প্রেমে, যারা নবীর প্রতি গুস্তাখি করবে। তাই কবি লিখছে जो उनके दीवाने गए वो दिल के तराने गए। गुस्ताख नबी गए जो शैतान के दीवाने गए। गुस्ताख नबी गए जो शैतान के दीवाने गए। गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे, गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख 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 लिखेंगे हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। दोहराएंगे हम फिर से तारीफ इमाम को, ये इश्क नबी के क्या दिखलाएंगे दुनिया को। আর জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। আরে এই হাতকে দেখাতে হবে, তাই না? এই হাতকে দেখাতে হবে। বাবরি মসজিদটা চলে গেল, কি করতে পারলাম? কিচ্ছু করতে পারলাম না। আমার নবীকে গালাগাল করলো, কি করতে পারলাম? ঘরে আমরা শুয়ে আছি, যেহেতু আমরা যদি যাই আমাদের জানটা হয়তো তারা নিয়ে নেবে এই ভয়ে। তবে যদি শক্তি না থাকে হাত তুলে কমসে কম দেখিয়ে দাও মুসলিম আবি জিন্দা হে। সবাই মিলে হাত উঁচু করে এক আওয়াজে সুবহানাল্লাহ বলবে। দেখে হ্যাঁ दोहराएंगे हम फिर से तारीफ इमाम को, ये इश्क नबी के क्या दिखलाएंगे दुनिया को। ये इश्क नबी के क्या दिखलाएंगे दुनिया को। हम जज्बा ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, हम जज्बा ईमानी दुनिया को दिखाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे। हम खत्म नबूवत में जहाँ अपने लुटाएंगे।